बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से मोहम्मद मुअज्जम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक नाका पॉइंट पर मशकूक अफराद की चेकिंग दरअसल अवामुल नास का ही फायदा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वखाड़ी और STP और सदर सर्कल वखाड़ी के अहकामात की रोशनी में थाना टहंगी पुलिस की टीमें इलाका भर के मुख्तलिफ मकामात पर नाका पॉइंट लगाकर मशकूक अफराद की चेकिंग और जुराइम की पड़ताल में मसरूफ नजर आते हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलाका भर के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन डॉक्टर नसीन अख्तर, चेयरपर्सन स्कूल कौंसल राना जावेद अशरफ, मरकजी सदर ताजरान कमेटी डॉक्टर मियां साजिद अजीज, जनरल सेक्रेटरी अमन कमेटी मियां मोहम्मद रमजान, सदर करियाना स्टोर एसोसिएशन राव नदीम जावेद, पेस्टिसाइड ग्रुप हाफिज राव जावेद इकबाल, सदर पेस्टिसाइड एसोसिएशन जियाउल बद्र, सदर मेडिकल स्टोर एसोसिएशन टहंगी और दीगर ने पुलिस थाना टहंगी के SHO गाजी ताहिर चौहान, सब इंस्पेक्टर खालिद फारूक डोगर, ASI रियाज अहमद ड्राइवर, नवाज मुहर्रर, आफ्ताब अहमद और दीगर टीमों की काविशों को सराहते हुए SHO थाना टहंगी से मुतालबा किया है कि नाका पॉइंट का दायरा कार बढ़ाते हुए रेगुलर बुनियादों पर यह अमल जारी रखना चाहिए ताकि अवामुल नास को पुरअमन माहौल की दस्तयाबी मुमकिन हो सके। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, फ्राडियों को किए की सजा मिल गई। रिपोर्ट कर रहे हैं पत्तोकी से MB न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद सदाकत अली शाह। पतोकी के नवाही हबीबा आबाद में कार सवारों की पेट्रोल पंप से टैंकी भरवा कर बगैर अदालत की तेज रफ्तारी से फरार होने की कोशिश, जैसे कि CCTV कैमरों की वीडियो में देखा जा सकता है कि जल्दबाजी और तेज रफ्तारी की वजह से इनकी कार सामने से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई। वाकया हबीबाबाद में खोकर फिलिंग स्टेशन पर पेश आया। गाड़ी में सवार 2 अफराद सवार थे, जिनमें से एक पकड़ा गया और दूसरा फरार हो गया। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, शाहकोट से MB न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ननकाना साब DPO फराज अहमद की हदायत पर जिला पुलिस का फीलिंग मार्च का इनेकाद। SP इन्वेस्टिगेशन हिना नेक बख्त ने फीलिंग मार्च की क़यादत की। फीलिंग मार्च का आगाज कचहरी फाटक चौक से हुआ, जिसने सारा शहर का चक्कर लगाया। फीलिंग मार्च में DSPs, SHO सिटी, एलीट फोर्स और दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमान की शिरकत। फीलिंग मार्च का मकसद जिला में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। SP इन्वेस्टिगेशन हिना नेक बख्त IG पंजाब के विजन के मुताबिक दहशतगर्दों के नापाक अज़्म को नाकाम बनाना अवालीन तरजीह है। शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत को महफूज बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़े अमल हैं। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, शाहकोट से MB न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ननकाना साब DPO फराज अहमद की हदायत पर स्पेशल पुलिस टीम की कार्रवाई। डगेत गैंग का सरगना साजिद उर्फ साजू साथी समेत सलीम समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों से छीनी लाखों रुपए की नकदी और असला बरामद। मुलजिमान से रबरी की 5 वारदातों का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी। जुर्म पेशा अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अवालीन तरजीह है। DPO फराज अहमद। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, लाहौर कैंट बेदिया रोड पर वाक़या डायमंड सुप्रीम फॉर्म्स शॉप का शानदार इफ्तिताह। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर अंजुमन ताजरान बेदिया रोड अफजाल भट्टी, सदर एयरपोर्ट रोड नज़ाकत अली भट्टी, चेयरमैन हाजी गफ्फार खोखर, सरपरस्त आला हाजी अरशद ने अपने दस्त मुबारक से किया। चीफ एग्जीक्यूटिव हाफिज एहतशाम रजा ने मेहमानों को फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते पेश करके पुरतबाक इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट बेदिया रोड पर वाक़या डायमंड सुप्रीम फॉर्म शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया। अंजुमन ताजरान बेदिया रोड के सदर अफजाल भट्टी, सदर एयरपोर्ट रोड नज़ाकत अली भट्टी, चेयरमैन हाजी गफ्फार खोखर, सरपरस्त आला हाजी अरशद, सदर सेठ नवीद, सीनियर नायब सदर मियां तनवीद, नायब सदर मोहम्मद रफीक कमरान इफ्तिताही तकरीब में पहुंचे तो शॉप के चीफ एग्जीक्यूटिव हाफिज एहतशाम रजा की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ता भी पेश किया।
موقع پر دکان کی خیر و برکت، ملک و قوم کی سلامتی اور ملک سعید احمد مرحوم کی روح کے سال ثواب کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ پروقار تقریب میں ارسلان احمد، انصر شہاب، احتشام عدیل، خزیمہ محمود، عدنان نصر اللہ، محمد وسیم، محمد اسد اور سفیان سمیت دیگر تاجران نے بھی شرکت کی۔ خوشی کے اس پرمسرت موقع پر مٹھائی تقسیم کی، جبکہ تقریب میں موجود افراد کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر انجمن تاجران کے سینئر رہنماؤں اور دیگر نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ وہ تاجر ہے کہ جس نے اس ایریے کے اندر 5ویں برانچ کھولی ہے، اور انشاءاللہ ہم اہل علاقہ ہماری پوری ہمیشہ سے ہی تاجر کے ساتھ ہیں، اور یہ ہمارے بیٹیوں پر تشریف لائے، ہم کو شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ شانہ شامل۔ سب سے پہلے میں افضال بھٹی صاحب کا اور تمام معزز ممبران جو انجمن تاجران برادری کے تشریف لائے ہیں، سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میری صرف ایک آواز سے سب تہہ دل سے یقین دلواتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی بھی میری کسی کام پہ ضرورت پڑتی ہے تو صرف ایک آواز پہ انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ جو شو روم بنایا الحمدللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بیدیاں روڈ پہ والا شو روم میں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور انتہائی مناسب قیمت میں اچھی کوالٹی دینے کا میرا ارادہ ہے، اور پوری کوشش کروں گا کہ جس نیت کے ساتھ، جس ایمان کے ساتھ میں نے کاروبار کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ اسی کو جب تک میں موجود ہوں میں اس کو لے کے چلوں۔ جی آپ سال میں ماشاء اللہ مبارک ہوئے، نویں برانچ کھولی انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار کی ترقی کر موجود ہے حافظ صاحب کے لیے ہم وقت تیار ہیں، کسی بھی وقت چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، تاجروں کے لیے ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں کاروبار میں ترقی دے، باقی انشاءاللہ ہر قسم کی ایسوسیٹ کے لیے ہم بھائی کے ساتھ ہیں۔ میں جی محمد رفیق عمران، وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران بھٹا چوک بیدیاں روڈ لاہور۔ یہ ایک آؤٹ لیٹ ہے جی ڈائمنڈ سپریم فوم کا، جو کہ مانا والے بیدیاں روڈ پہ ہے، اور کمپنی کا ایک اپنا آؤٹ لیٹ ہے، اور اس سے پہلے حافظ احتشام صاحب کے 4 آؤٹ لیٹ ہیں لاہور میں، اور سارے کمپنی آؤٹ لیٹ ہیں، لوکل نہیں ہیں۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈسکاؤنٹ پہ ملے گا آپ لوگوں کو، دوسرا بہترین کوالٹی ہوگی، جو کہیں گے وہی چیز دیں گے، اور یہ ڈائمنڈ سپریم والوں کا اپنا برانڈ ہے، اپنا آؤٹ لیٹ ہے۔ اور میں آج بیدیاں روڈ پہ اس کا افتتاح تھا، تو میری جو انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ حاجی ارشد صاحب تھے، افضال بھٹی صاحب تھے، نزاکت بھٹی صاحب تھے، سیٹھ نویز صاحب تھے، اور ذوالفقار بھٹی صاحب تھے، چیئرمین غفار کھوکر صاحب، ان سب کی تشریف آوری کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جتنے اس کے علاوہ جتنے دوست آئے ہیں، جیسے شیخوپورہ سے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں، ان دوستوں کا بھی تہہ دل سے۔ کیمرامین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ڈسٹرکٹ پہاڑی سے محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق ضلع پہاڑی میں انسداد خسرہ روبیلا ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ نے انسداد خسرہ روبیلا ویکسینیشن مہم کا افتتاح کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ نے اس موقع پر کہا کہ انسداد خسرہ روبیلا ویکسینیشن مہم 2017 ویکسینیشن مہم 17 تا 29 نومبر 2025 تک جاری رہے گی۔ خسرہ روبیلا قومی مہم میں 4,58,575 بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا دیے جائیں گے۔ والدین اپنے 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسینیشن لازمی لگوائیں۔ خسرہ روبیلا متعدد بیماری ہے جو وائرس سے پھیلتی ہے۔ خسرہ بچوں میں شدید بخار، خارش، کھانسی اور نمونیا کا نقص کا باعث بنتا ہے۔ دونوں بیماریوں سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ویکسینیشن ہے۔ والدین اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں۔ خبروں کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، منڈی بہاولدین سے ایم بی نیوز کے نمائندے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت توسیع اور فاطمہ فرٹیلائزیشن کے اشتراک سے بھالیا کے ایک مقامی میرج ہال میں زیادہ گندم اگاؤ
मुहिम के तहत कसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ज़राअत गुजरात डिवीजन डॉक्टर अरफानुल्लाह वड़ैच ने तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए किसानों पर जोर दिया है कि इस साल हुकूमत पंजाब ने गंदम की फी मन 3500 कीमत खरीद का ऐलान किया है, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा काश्तकार तस्दीक शुदा बीज का इस्तेमाल करे और ज़राई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर अपना मुनाफे को बेहतर बनाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद जाफर ने फातिमा फर्टिलाइजेशन और महकमा ज़राअत तोसी के कन्वेंशन मुनक्किद करने को सराहा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद इकबाल और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी फालिया अयाज अहमद ने हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी स्कीमों और किसानों की फलाह बहबूद के मंसूबों पर रोशनी डाली। फार्म डेवलपमेंट हेड फातिमा फर्टिलाइजेशन डॉक्टर साद इकबाल, प्रोफेसर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर अनवारुल हक, फार्म मैनेजर गवर्नमेंट ज़राती सीड फार्म चंडियालावाल डॉक्टर दाऊद अंसर ने गंदम की ग़ज़ाई अज्जा की अहमियत और दुरुस्तगी पर किसानों को मुफीद मशवरे दिए। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, पतों की नामालूम शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पतों की से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद सदाकत अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पतों की चूनिया रोड नहर वाले पुल के करीब एक शख्स ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। इतला मिलते ही पतों की थाना सिटी SHO आसिफ नज़ीर टीम के हमरा मौके पर पहुंच के और तहकीकात का आगाज कर दिया। ताहम अभी तक इस वाक़ये की इंक्वायरी की जा रही है और हर पहलू से देखा जा रहा है। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, रहीम यार खान से कश्मोर जाते हुए चौक सोत्रा गुडू रोड पर खौफनाक हादसा। मुर्गियों से लोड डाले का ड्राइवर की नींद ने एक और जानलेवा सूरत हाल पैदा कर दी और सामने से आने वाली लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्राली में जा टकराया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। रहीम यार खान से मुर्गियों से लोडेड तेज रफ्तार डाला कश्मोर की जानिब रवाना था कि सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान गुडू रोड चौक सोत्रा के करीब खौफनाक हादसा पेश आ गया। तेज रफ्तार डाला ड्राइवर की नींद के बायस बेकाबू हुआ और सामने से आने वाली लकड़ियों से लोड ट्रैक्टर ट्राली से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में RNN 5693 के ड्राइवर सलीम लाशारी बलोच और इनका साथी शफीक कन्या रहीम यार खान से कश्मोर की तरफ जा रहे थे। तसादुम इतना शदीद था कि ड्राइवर सलीम लाशारी शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर इन्हें सीरियस हालत में शेख जायद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया।